अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। किसी भी शहर के लिए मेयर की पोजीशन कितनी अहम होती है, शायद इसका अंदाजा पाकिस्तान में बैठे वोटर्स ने जब लगाया जब लंदन के मेयर का इंतखाब हुआ और फिर उनकी उम्मीदें भी जागी कि हमने भी बल्दियाती इंतखाबात में पार्टिसिपेट किया है, लिहाजा हमारे शहरी जो मसाइल हैं वो हमारे शहरों के मेयर ही हल कर सकते हैं। आज लिहाजा हमने सोचा कि पाकिस्तान की तारीख में इस्लामाबाद में पहली मरतबा बल्दियाती इंतखाबात हुए और लोगों का जो बहुत वालिहाना रिस्पांस था वो शायद इसलिए भी था क्योंकि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पैरामीटर्स में बहुत सी ऐसी जगहें या बहुत से ऐसे लोग शायद नहीं आ रहे थे जिनका ये देरीना मुतालबा था कि उनके मसाइल के हल के लिए ये नागुज़ीर हैं। लिहाजा हमने देखा कि न सिर्फ उन्होंने पार्टिसिपेट किया बल्कि इस्लामाबाद में तारीख के पहले मेयर शेख अंसर साहब जो हैं वो मुंतखब भी हो गए। आज हमने उन्हीं को दावत दी है अपने इस प्रोग्राम में, क्योंकि इस्लामाबाद के हवाले से जहां अगर कंपैरिजन किया जाए तो दीगर शहरों के इन रिलेशन टू दीगर सिटीज़ उनके मसाइल थोड़े कम ज़रूर हैं, लेकिन अगर तारीख में हम चले जाएं तो इस्लामाबाद जो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शहर समझा जाता था और कहा जाता था कि इसकी खूबसूरती अगर कंपेयर करें या इसकी प्लानिंग को अगर हम देखें तो वो अनमैच्ड है। आज हम देखते हैं कि वहाँ भी बेतहाशा मसाइल जन्म ले रहे हैं क्योंकि एक्सपेंशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो रही है। लिहाजा मेयर का इसमें बहुत बड़ा अहम किरदार है कि वो किस तरह से ये शहरी मसाइल, ये इंतज़ामी उमूर को बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ शरीक हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। 343000960 हमारा नंबर है। थ्रू आउट द शो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अगर मेयर इस्लामाबाद से आपके भी कोई सवालात हैं तो ज़रूर पूछिएगा। शेख साहब, वेलकम टू द शो। आई एम श्योर कि आपके बहुत विजन होगा इस्लामाबाद के लिए कि अपने इस टेन्योर में आपको कौन कौन से ऐसे अहम काम करने हैं जो कि शायद किसी बिगाड़ की सूरत में सामने नजर आ रहे हों। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि एक मसला जो मुलाजमीन के हवाले से आ रहा था कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये IMC के अंदर जो है वो शिफ्ट होंगे और ये भी कहा जा रहा था कि ये सवाबदीद जो है वो मुलाजमीन की होगी और फिर उसके बाद जो उनके सारे जो ऑफिशियल मसाइल होते हैं कि इतनी सर्विस और इतना सब कुछ, ये मसला अब तक हल हो पाया है या नहीं? अभी तक ये कोई मसला अभी तक हल नहीं हो पाया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ये मुलाजमीन के हवाले से कोई मसला है। ये वैसे ही मुलाजमीन के हवाले से एक जो है वो बेचैनी फैलाई जा रही है और उसकी कोशिश की जा रही है। जो जब ये 2015 का एक्ट लोकल बॉडीज इन्वोक हुआ था उस वक्त उस एक्ट के अंदर इस चीज़ को इंडक्ट कर दिया गया था कि जितने भी मुलाजमीन CDA से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद को जाएंगे उन लोगों के जितने भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, उनकी जो भी अलाउंसेस थे, उनकी जो भी मराहत थी वो एज इट इज रहेंगी और उसमें उस एक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है। तो मैं नहीं समझता कि इस बेचैनी की कोई वजह है। नहीं तो लेकिन अब तक क्या सब ट्रांसफर हो गए हैं जितने होने थे, नहीं हो पाए हैं? जी नहीं, अभी तक तो हम ट्रांजिशन के पीरियड में और नोटिफिकेशन इशू हो चुका है और हैंडिंग टेकिंग ओवर कुछ डिपार्टमेंट्स की हो रही है, लेकिन अगर कहा जाए कि जी कम्प्लीटली हम लोग एक्टिव हो गए हैं और कम्प्लीटली सारी चीज़ें हमें ट्रांसफर हो गई हैं तो वो अभी तक नहीं हुई जी। और ये कोई टाइमलाइन है कि कब तक आप लोगों को सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा सो दैट इन फुल स्ट्रेंथ आप काम कर सकें? जी इसमें कोई ऐसा तो टाइमलाइन कोई नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये चीज़ें हमें ट्रांसफ़र हो जाएं, हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ आने हैं वो हमारे पास आ जाएं और ताकि हम आगे उनसे काम शुरू करवा सकें। तो ये मुलाजमीन से पूछा जाएगा उनकी स्वाबदीद पर है या बस एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देना है? नहीं, अभी तो जी अकॉर्डिंग टू लॉ है कि जी एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देना है। उसमें हमारे एक्ट में एक इसमें शिक ज़रूर है जिसको वो गलत तौर पे पेश किया गया अदालत के आगे भी और मीडिया के आगे भी। उसमें यह था जी कि जब ये मुलाजमीन को हम इंडक्ट करेंगे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद में तो उस वक्त मुलाजमीन से पूछा जाएगा। तो अभी तो ऐसी कोई स्टेज आई नहीं, अभी तो वो हमारे पास आ रहे हैं। अभी उन्होंने जैसे वो CDA में काम कर रहे थे उसी तरह उन्होंने हमारे पास काम करना है। अच्छा। तो जब हमारे अपने जो हैं वो रूल्स वगैरह बन जाएंगे और जब हमारी सारी चीजें इनएक्ट हो जाएंगी और जब हम उनको इंडक्ट करेंगे उस वक्त उनसे पूछा जाएगा और उस वक्त हर मुलाजिम से पूछा जाएगा और जो ऑप्ट करेगा उसको हम इंडक्ट करेंगे, जो नहीं ऑप्ट करेगा वो वापस CDA में चला जाएगा। और फिर आपको नए हायर करने पड़ेंगे टू कंप्लीट योर स्ट्रेंथ, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा, तो शेख साहब ये वैसे तो बाकी शहरों में भी हम यही देख रहे हैं कि पूरे तौर पर बल्दियाती हुकूमतें अब तक जो है वो वजूद में नहीं आ पाई हैं। कहीं ये डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं, कहीं ट्रांसफर पूरे नहीं हुए हैं, कहीं लोगों के पास ऑफिसेज अब तक नहीं हैं। सो इफ आई आस्क यू एज मेयर इस्लामाबाद, क्योंकि एक तो एक तारीखी पोजीशन भी है आपकी और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी यकीनन आपसे बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि
آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ٹرن آؤٹ بھی رہا ان انتخابات میں، تو کیا آپ فل سٹرینتھ پہ اپنے کام کر رہے ہیں، یا وہ کون سی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کو ہرڈلز یا آبسٹیکلز فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ملاقاتیں وزیر اعظم صاحب سے بھی ہو چکی ہیں، صدر مملکت سے بھی ہو چکی ہیں، اور اہم ایشوز پر بات ہوئی ہیں آپ کی. جی اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ وزیر اعظم صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، پریزیڈنٹ صاحب سے بھی ہوئی ہے، اور سب نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، اور وہ فلی لوکل باڈیز ایکٹ کو اور لوکل باڈی سسٹم کو جو ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں یہ پہلی دفعہ یہ کہ ادارہ بنا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں شروع میں جو ادارے کچھ ٹرانسفر ہونے ہیں، کچھ چیزیں نہیں بننی ہیں، تو شروع میں تو آپ کو پتا ہے کہ پورا ایک ادارہ اسٹیبلش کرنے میں پرابلمز کو ٹیتھنگ پرابلمز ہوتی ہیں، وہ تو آ رہی ہیں. لیکن ایز سچ میں نہیں سمجھتا کیونکہ بہت زیادہ پرابلم ہے یا ہمیں کوئی بہت زیادہ اپوزیشن سے فیس کرنی پڑ رہی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم بالکل آرام سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم ایکٹیو ہو جائیں گے. اچھا، دو ایسے مسئلے ہیں جن کا بڑا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک تو ہے پانی کا مسئلہ، جس کے لیے شاید آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی وزیر اعظم سے، اور یہ کہا بھی گیا تھا کہ اس کے ٹرانسفر کے لیے جو ہے وہ غازی برودہ ڈیم سے اسلام آباد تک وہ پینے کا جو صاف پانی ہے اس کو لایا جائے گا، کیونکہ رمضان سے پہلے بھی ہم ایشوز دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد بھی لوگوں کی کافی ایشوز ہیں، پانی کے مسائل ہیں. اس پر اب تک کتنا کام ہوا ہے؟ جی اس پر میں اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ پچھلے 6-7 سال سے یہ مسئلہ تھا. یہ ایک کنسیو کیا گیا تھا ایک پروجیکٹ، لیکن اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس میں جو تھا وہ جب یہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ اپنا حصہ دینے کو تیار نہیں تھا. تو پھر میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ اس میں انٹروین کریں. تو پرائم منسٹر صاحب کو میں نے ساری صورتحال بتائی، تو انہوں نے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ہم کہ انہوں نے پرسنل انٹرسٹ لے کر اس میں. تو پھر جب یہ لاسٹ ہماری جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ جو ہوئی تھی، اس میں سندھ گورنمنٹ سے بات کی، ڈار صاحب کی ڈیوٹی لگائی، ڈار صاحب نے چیف منسٹر سندھ سے بات کی، تو انہوں نے جو چیف منسٹر سندھ تھے انہوں نے بھی ایگری کر لیا کہ جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو اپنا شیئر دینے کے لیے تیار ہیں. تو وہ جب انہوں نے اپنا شیئر دے دیا، تو اس کے بعد اس کے اوپر پھر چونکہ یہ اس کی جو فنڈنگ ہونی ہے وہ فارن فنڈنگ ہونی ہے، تو اس کے اوپر پھر ابھی ہم نے کام شروع کر دیا ہوا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ اس کی فیزیبلٹی رپورٹس وغیرہ کے لیے کچھ ہماری فارن ڈونرز کے ساتھ کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں. یعنی یہ منصوبہ جب آن گراؤنڈ کب آپ کے خیال میں آئے گا، اور ان ریالٹی لوگوں کو جو یہ مسئلہ ہے پانی کا، یہ آپ کے خیال میں کتنے سال کا پروجیکٹ ہے؟ جی آن گراؤنڈ تو یہ تقریباً 4 سے 5 سال لگیں گے جی اس کو. 4 سے 5 سال؟ جی 4 سے 5 سال لگیں گے. لیکن اس سے یہ ہوگا جی کہ فار دا نیکسٹ 40 to 50 ایئرز صرف اسلام آباد کے لیے نہیں، پنڈی کے لیے بھی یہ پانی جو ہے وہ کافی ہوگا. اچھا، وی ہیو اے کالر ود اس شیخ صاحب، لیٹس سی واٹ دے ہیو ٹو سے. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے، کون سا بات کر رہے ہیں؟ میرا نام نذیر ہے جی، میرا بھی تعلق اسلام آباد سے ہے. میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. شیخ انصر عزیز صاحب میر اسلام آباد، مبارک ہو ان کو، اللہ کرے یہ بھی جو لندن کے میر صادق صاحب ان کی طرح ہی اچھے کام کریں، اور انشاءاللہ امید ہے کریں گے ضرور. جی 11 کے ساتھ G13 ہے، وہاں جو اندر جس طرح کے لوگ رہتے ہیں یہ اسلام آباد تو نہیں لگتا جی. G13 میں کیا ہوتا ہے؟ G11 کے ساتھ G13 تو بن گیا G12 جو ہے. G12 کی جگہ پہ جو پرانے گھر جس طرح کے لوگ رہتے ہیں، جو ماحول ہے وہاں پہ پلاٹنگ کی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن وہ لگتا تو نہیں ہے اسلام آباد جی. اچھا صحیح ہے جی، پوچھ لیتے ہیں شیخ صاحب سے. شیخ صاحب آپ کو ان کا سوال سمجھ میں آ گیا؟ جی مجھے سمجھ آ گیا جی، بالکل. یہ جس ایریا کی بات کر رہے ہیں ویسے اس کو تو مطلب مہر آبادی کہا جاتا ہے، اور وہ سارا جی وہ ایک پراپر سب سیکٹر ہے جس کے اوپر پچھلے کوئی 5-6-7 سال میں اس کے اوپر سارا جو ہے انلیگل کنسٹرکشنز ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر آبادی ہوئی، اور پورا ایک شہر جو ہے وہاں پہ وہ بس گیا ہے. تو یہ تو کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے جی، پچھلے تقریباً میں سمجھتا ہوں 4-5 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہے کہ یہ ساری اس کے اوپر جو تھیں وہ کنسٹرکشنز ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کیا گیا. تو انشاءاللہ تعالی اس میں یہ جی کہ اس پہ سپریم کورٹ کے بھی آرڈرز ہیں جو کچی آبادیز ہیں اور یہ ساری جو انلیگل کنسٹرکشن ہیں اس کے اوپر. تو یہ سی ڈی اے کے ایمبٹ میں آتا ہے، اور وہ سی ڈی اے اس کو دیکھ رہی ہے. اگر میری ڈیوٹی لگائی گئی اور میرے ذمہ یہ کام کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی اس کو تو ایک بات بتائے گا شیخ صاحب، کیونکہ دیکھیں جیسے ہر جگہ کے ایک اپنا، ہر صوبے کا اپنا ایکٹ ہے اور اس حوالے سے لوکل گورنمنٹ کام کر رہی ہے. یہاں جیسے کراچی کی حد تک ہمیں معلوم ہے کہ یہ جب بھی میئر یہاں پر آئیں گے، کیونکہ ابھی تو یہاں پر بھی ایک 24 اگست کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے.
تو یہ ان کے انڈر نہیں آتا. آپ لوگوں کے انڈر کیا کیا آتا ہے تاکہ لوگوں کے بھی ذہن میں یہ باتیں کلیئر ہوں کہ واٹ از ان یور جورسڈکشن اینڈ واٹ از ناٹ؟ جی بالکل, اس میں عرض کرتا چلوں کہ جی اس میں اسلام آباد میں پہلے 2 ادارے کام کر رہے تھے. ایک سی ڈی اے کام کر رہی تھی اور ایک اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا محکمہ تھا جو چیف کمشنر کے آئی سی ٹی جو چیف کمشنر کے انڈر آتے ہیں. تو ہمیں آئی سی ٹی سے جی 3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ فی الوقت ٹرانسفر ہوئے ہیں. ان میں لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ, پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جس میں یہ آپ کے واٹر سپلائی کی اسکیمز آتی ہیں, اور سول ڈیفنس. یہ 3 ڈپارٹمنٹس ابھی ہمیں ٹرانسفر ہوئے ہیں آئی سی ٹی کی طرف سے. یعنی یہ انکروچمنٹس ہو گئی, انلیگل کنسٹرکشنز ہو گئی, یہ کچی آبادیاں ہو گئی, یہ سب اس وقت آپ کے انڈر نہیں ہے؟ جی نہیں, یہ میرے انڈر نہیں ہے. جو انکروچمنٹس جو ہیں اس میں جو ایریاز ہمیں ٹرانسفر ہوئے ہیں, جیسے لیٹ سے سی ڈی اے کا میں تھوڑا سا آپ کو عرض کرتا چلوں کہ سی ڈی اے سے ہمیں جو ڈائریکٹریٹس وغیرہ ٹرانسفر ہوئی ہیں وہ سی ڈی اے میں اس وقت جی تقریباً 70 ڈائریکٹریٹس کام کر رہی ہیں. 70 میں سے 22 جو ہیں وہ ہمیں فلی ڈیوالو ہوئی ہیں. اور جس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ جی اس میں انوائرمنٹ کی ڈائریکٹریٹ ہے, اس کے علاوہ اس میں سینیٹیشن کی ڈائریکٹریٹ ہے, صحیح, اس کے علاوہ اس میں جی روڈ مینٹیننس ہے, اسپورٹس اینڈ کلچر ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کی جی اسٹریٹ لائٹس ہے, سٹی سیوریج ہے, اس کے علاوہ ہمارا جو ہیلتھ کے سیکٹر میں اسلام آباد کیپٹل ہاسپٹل اور پلس جو الائڈ اس کی جو ڈسپینسریز ہیں وہ ہمیں ڈیوالو ہوئی ہیں. صحیح. اسی طرح یہ جو ڈائریکٹریٹس ہیں ان کی سب سیکٹر آگے سب ڈائریکٹریٹس بھی ہیں جی. لیکن مینلی جو سیوک فیسلٹیز کے حوالے سے یا سیوک مینجمنٹ کے حوالے سے وہ چیزیں ہمیں ٹرانسفر ہوئی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں کہ لوگوں کے سوال بہت ہیں اور اسلام آباد کے مسائل اپنی جگہ ہیں جس پر ہم آپ سے ضرور بتائیں گے. جو چیز آپ کے انڈر نہ آتی ہو آپ بھی بتا دیجیے گا تاکہ ذرا لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے کہ جب ہم مقامی حکومتوں سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایٹ دا گراس روٹ لیول مسائل حل ہوں گے, تو کیا میئر کے پاس وہ اختیارات موجود ہیں کہ وہ حل کر بھی سکتا ہے ان مسائل کو یا نہیں. ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. 343-00960 پر آپ کال کر سکتے ہیں. اسلام آباد کے میئر شیخ انصر عزیز اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. وی ٹیک اے بریک ہیئر. ویلکم بیک. شیخ انصر عزیز میئر اسلام آباد اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اگر آپ کے بھی کوئی سوال ہیں ان سے 343-00960 پر آپ کال کر سکتے ہیں. وی ہیو اے کالر ود اس. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں مسز شہباز بات کر رہی ہوں G72 اسلام آباد سے. رائٹ, پوچھیے. میرے ساتھ سے چند کوشچنز ہیں. بیسک کوشچن ہے, گرمیوں میں ہمارے یہاں پانی نہیں ہوتا, سردیوں میں گیس نہیں ہوتی, صحیح ہے, اور روڈ کی بری حالات ہے, کوئی مینٹیننس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. لوگوں نے گھروں میں کرایہ دار رکھے ہوئے ہیں, سرکاری گھروں میں. اوکے. اور سرکاری مکانوں کی چھتیں اتنی خراب ہے کہ بالکل رات کو چھتیں, ہم بارش ہوتی ہے چھتیں ٹپکتی ہیں, گھر میں پانی آ جاتا ہے. کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے. ہماری سیلری میں سے 5% ڈیڈکشن بھی ہوتی ہے مینٹیننس پرپز کے لیے, لیکن کوئی مینٹیننس نہیں ہوتی ہے. یہ G72 کا ذکر کر رہی ہیں آپ؟ جی G72 کا. بے شک آپ میرا نمبر لے لیں, آپ آ کے چیک کر لیں. ہمارے گھر کی حالت جو ہے, مطلب ہم 16-17 گریڈ میں جو اس کے امپلائیز ہیں, لیکن ہمارے مطلب کوئی ایسے ایشوز ہیں, یہ بیسک ایشو ہے. صبح ہم جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں, پانی نہیں آ رہا ہے, گیس نہیں آ رہی ہے, بچے بھوکے اسکول جاتے ہیں. ہم نے ان کو ووٹ دیا, الیکٹ کیا ہے. ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے پلیز یہ والے بیسک پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں, اور جو ہے ہمارے پرابلمز جو ہے حل کریں گے. ٹھیک ہے مسز شہباز, تھینک یو سو مچ. انصر عزیز صاحب, یہ وہ بیسک مسائل ہیں جو کہ واقعی بڑے پریسنگ ایشوز ہیں کہ سردیوں میں گیس نہیں, گرمیوں میں پانی نہیں, سڑکیں برا حال, کوئی ریپیئر ورک نہیں, سرکاری مکانات میں لوگوں نے کرائے پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس سے پیسے ارن کر رہے ہیں, اور ان کی اپنی مینٹیننس بھی کوئی نہیں ہے. سو واٹ وڈ یو آنسر ٹو دس ون؟ انہوں نے کہا ہم نے ووٹ دیا ہے, بھائی آپ کو تو یہ مسئلے حل کرنے ہوں گے. جی بالکل, میں اس میں جیسے تو پہلے آپ نے فرمایا تھا جی کہ میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چاہوں کہ کون سی چیز میرے کے دائرہ اختیار میں آتی ہے اور کون سی چیز نہیں آتی. تو اس میں جی میں سب سے پہلے عرض کر دوں کہ جی 2 چیزیں ہیں, جو پانی کا مسئلہ ہے اور جو روڈز کا مسئلہ ہے, وہ تو میرے دائرہ اختیار میں آتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کی کہ پانی کا مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے, یہ بڑی عرصے سے پانی کی شارٹیج اور اس کی پرابلمز ہوئی ہے, اور ہمیں تو بھی
हफ्ता भी नहीं हुआ इस सारे सिस्टम को टेक ओवर किए हुए। तो लेकिन फिर भी हमने ये किया है जी कि पानी को मैंने अपनी टॉप प्रायोरिटीज पे रखा है, बल्कि नंबर 1 प्रायोरिटी पे है। सही। जबकि इससे पहले ये सबसे सीडीए के हवाले से अगर देखा जाए तो ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी थी इनकी। अच्छा। लेकिन हमने आते ही फौरन सबसे पहले हमने पानी के जो इश्यूज थे इसको एज अ चैलेंज टेकअप किया और फौरी तौर पे मैंने जो हमारा वाटर सप्लाई डायरेक्टरेट है उनको एक्टिव किया और उनको तकरीबन 6 करोड़ के करीब जो है वो फंड्स रिलीज किए हैं पानी के हवाले से। उससे ये होगा जी कि फौरी तौर पे पानी का मसला हल तो नहीं होगा, लेकिन ये कि कम से कम इसमें जो लोगों को पानी नहीं मिल रहा, जो पाइपलाइंस टूटी हुई हैं या कोई ट्यूबवेल्स काम नहीं कर रहे या कोई टैंकर्स इनके खराब खड़े हुए थे, वो टैंकर्स हम रिपेयर करवा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जी फौरी तौर पर जो हमारे शहरी हैं उनको रिलीफ दिया जाए। और उसके ऊपर मैं खुद प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और इसको मैं देख रहा हूँ। ठीक है। जहाँ तक रोड्स के हवाले से जी, रोड्स बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल बजा है, टूटी हुई हैं और सारा कुछ इनकी हर बात में सच्चाई है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद सारी देखी हुई है। उसमें यह था जी कि हमें, मुझे तो नहीं बल्कि मुझसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने सीडीए को 5 अरब रुपया जो था वो दिया था, फंड दिया था इस्लामाबाद की रोड्स के लिए और उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। सही। तो उसमें उन्होंने कुछ अप टू 30 जून उन्होंने काफी कुछ मेन रोड्स और वो चीजें दी थी, वो उन्होंने उसकी कार्पेटिंग वगैरह और रीलेइंग कर दी है। अभी ये डिवॉल्व होगी है हमें इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को, और हम भी उसके ऊपर ये है कि जी जहाँ जहाँ पे भी ऑलरेडी काम शुरू हुआ था, क्योंकि उन्होंने काफी ऐसी जगह थी जहाँ पे ऑलरेडी काम इन हैंड है। अच्छा, तो हम ये कोशिश करें कलामी के लिए मैं माफी चाहूंगी, ये हर शहर में हमने देखा है कि जो इंतजामिया है जब वो काम शुरू करती है रिपेयर वर्क का, मेन शाहराहों पे फोकस रहता है। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जाहिर है कि दे कैरी अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन जो अंदरूनी जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज हैं, लोग रहते हैं, जहाँ उनको मसाइल होते हैं, उन रोड्स को तो ऐसा लगता है सब भूल चुके हैं और कभी उनकी बारी आने वाली नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात बजाय जहाँ पे भी जब काम शुरू हुआ था इसी तरह ही था। तो फिर जब हमने टेक ओवर किया तो मैंने फिर इनको जितना भी स्टाफ था सीडीए का, जो रोड्स डायरेक्टरेट का, जो ये कार्पेटिंग वगैरह कर रहे थे, तो फिर मैंने आते ही फौरन कार्पेटिंग रुकवाई और मैंने इनको कहा जी कि आप लोग हमसे प्रायोरिटीज लें कि जी कहाँ पे कार्पेटिंग करनी है। ठीक है। तो फिर मैंने ये किया जी कि मैंने जो इस्लामाबाद में, शायद आप भी इस्लामाबाद को जानती हूँ कि इस्लामाबाद में आई सेक्टर्स को जो है वो बड़ा निगलेक्टेड समझा जाता है जी, बिल्कुल। कि जी आई सेक्टर्स में कोई काम नहीं होता है, एफ सेक्टर में तो काम होता है। लेकिन मैंने आते ही फौरी तौर पर सबसे पहले I9, I10 और इनकी जो सर्वे रोड्स थी इनकी कार्पेटिंग शुरू करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कार्पेटिंग अभी तक हो रही है और उनके ऊपर काम हो रहा है। तो इसी तरह जो बाकी, तो इन्होंने जो फोन किया मिसेस शहबाज ने, इनके लिए क्या उम्मीद है, कुछ है नहीं है? जी इनके लिए बिल्कुल पूरी उम्मीद होनी चाहिए जी। इन लोगों ने हमें वोट दिया है और हम इसी कमिटमेंट के साथ आए हैं कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया हम उनकी जो मसाइल हैं वो हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में पहली दफ़ा ये सिस्टम, लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो आया है। और हमारी भी कोशिश ये है और मेरी पूरी टीम की यही कोशिश है कि हम जल्द से जल्द इसको लोगों को रिलीफ पहुंचाना शुरू करें, ताकि इस ये जो सिस्टम बना है ये इंशाल्लाह ताला आगे भी चले। अच्छा शेख साहब, एक चीज जो जैसे पहले कॉलर ने कॉल करके और G11 से बराबर जो आपने भी कहा कि वो कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, वहां पर भी आपने बहुत सारी बातें कही हैं जिसमें आपने कहा है कि लैंड माफिया है जिससे वागुजार कराएंगे आप लैंड्स, जिन्होंने गलत परमिशंस ली हुई हैं, सीडीए के लैंड के ऊपर बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट हो गया है। और इसमें ये खबरें भी थी अपनी जगह और ये गलत नहीं है कि उसमें बहुत सारे ऐसे बड़े नाम भी हैं, बट यू आर गोइंग टू स्टैंड फर्म। सो इसके ऊपर क्या आपने काम शुरू कर दिया है कि कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन सी वो सोसाइटियां हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्ट हो गई हैं, एंड हाउ आर यू गोइंग टू गेट इट बैक, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि शायद डेप्यूटी मेयर्स भी आपकी बात ना सुने? जी मैं इसमें अर्ज कर दूं कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया और आपने भी फरमाया कि जी कि आप बताते जाएं कि आपके दायरे इख्तियार में क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है। तो ये जो सीडीए की जो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीडीए के दायरे इख्तियार में, क्योंकि जो लैंड डेवलपमेंट, लैंड एक्विजिशन और जो सोसाइटीज़ हैं वो या उसको चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद देखते हैं, जो जिसके वो रजिस्ट्रार जो होते हैं वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, या उनकी जो बाकी प्लानिंग्स और उसकी अप्रूवल जो है वो सीडीए देता है। तो अभी तक तो जी ये चीज़ें मेरे दायरा इख्तियार में नहीं है। तो अगर मुझे मेरे दायरा इख्तियार में आ गई, मुझे ये चीज़ें मिल गई, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम इसके ऊपर एक्शन चलें। फिर जो आपके दायरे इख्तियार में है, जैसे आपने बताए भी थे बहुत सारी डायरेक्टोरेट्स जो आप लोगों को ट्रांसफर हुई हैं, उस पर भी बात कर लेती हूँ। ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है इस्लामाबाद के हवाले से, जैसे इस बहन ने भी फ़ोन किया और 34300960 पर आप अपने मसाइल शेख अंसर साहब के सामने ला
बता सकते हैं. लेट्स सी हाउ ही इज गोइंग टू सॉर्ट दोस आउट. आपने कहा स्ट्रीट लाइट्स भी आपके अंडर है और आपको पता होगा कि इस्लामाबाद की ब्यूटिफिकेशन के लिए बड़े फाउंटेन्स भी बने थे और बहुत सारी चौकों पर जो है वो अब वो काम भी नहीं करते. वो म्यूजिकल फाउंटेन्स जो हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं. स्ट्रीट लाइट्स बहुत से इंटरचेंजेस पे गायब हैं. फैसल मॉस्क को आप दूर से देखें तो अब वो जलती हुई कहीं नजर नहीं आती. उसके मीनारों की लाइटें भी कहीं चली गई हैं. पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की तरफ अगर आप देखें तो वो हिस्ट्री पूरी रिवील होती थी, वो लाइटें भी ऑफ हो चुकी हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग? क्या मतलब इनके मतलब पैसा नहीं है, करना नहीं है, या आपने खुद देख लिया है और ये भी आपके लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज में है? नहीं, बिल्कुल ये चीज़ें सारी मेरे इल्म में जी और मेरी लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़ में है. लेकिन इसमें मैं ये अर्ज करता चलूँ कि चूंकि ये सिस्टम पहले सारा सिस्टम सीडीए के पास था और सीडीए के पास पैसा नहीं था या जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने नहीं किया. दे आर बेस्ट नोन टू देम. लेकिन जब ये चीज़ें अब हमारे पास आ गई हैं और हमें अभी तक, मैं अपने व्यूज़ को भी बताता चलूँ कि अभी तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड रिलीज नहीं किया गया, नॉट अ सिंगल पेनी. तो ये सारे काम जब होंगे तो तभी होंगे कि जी जब आपके पास कोई भी काम करने आप जा रहे हैं, कोई रिपेयर करनी है, इवन अगर आपने एक स्ट्रीट लाइट में कोई बल्ब लगवाना है, कोई तार ठीक करनी है, वो चीजें करनी है, तो वो उसके लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. शेख साहब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप व्यूअर्स को जरूर बताएं, यू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस. बट टेल मी वन थिंग, एज अ मेयर ऑफ ए सिटी एंड अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये तो अब आपका काम है कि किस तरह से आप फंड्स निकलवाते हैं. क्योंकि हमारे यहाँ प्ली ये भी है कि जी फंड्स रिलीज नहीं हुए, प्रोविंशियल हुकूमत ने नहीं किए, इसने नहीं किए, लिहाजा काम नहीं हो सका. फिर लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने वोट दिया? नहीं, इसमें जी मैं इसमें अर्ज करता चलूं कि ये नहीं है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से फंड रिलीज नहीं किए गए. मैं ये बता रहा हूं कि अभी तक हमें नहीं मिले, क्योंकि इसमें हमें हमारे जो एक्ट इन फोर्स हुआ है वो 1 जुलाई से हुआ है और जो बजट था वो पहले पेश किया जा चुका था. तो इसलिए हमारा जो है वो केस इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है. नॉन डेवलपमेंट फंड का जो हमारे लोगों की पेज हैं, उसके अलावा जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा. तो आवाम को हकीकी रिलीफ या एक्चुअल रिलीफ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तरफ से तभी मिलेगा कि जब गवर्नमेंट की तरफ से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को कोई फंड्स वगैरह रिलीज किए जाएंगे. और ये फंड्स रिलीज करने की कोई टाइमलाइन, कोई मतलब कुछ पता हो आपको? जी अभी तक तो मैं सच कोई टाइम लाइन तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है और हमें, जैसे मैंने अर्ज किया कि जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनको देख रही है. लेकिन हमें जितनी तेजी से काम हो रहा है, हमारी आज भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मीटिंग हुई है, हम होपफुली बहुत जल्द इसका मसला हल हो जाएगा. शेख साहब, वी हैव अ कॉलर विद अस, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का भी वक्त है. ऐसा करते पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर हुएवर इज देयर ऑन द कॉल टू आस्क अ क्वेश्चन, उनको भी ले लेंगे. कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए पैसे पर्दा. वेलकम बैक. मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज इस वक्त हमारे साथ हैं. वी हैव अ कॉलर विद अस. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सिस्टर एहसन बात कर रहा हूँ मैं इस्लामाबाद से. सबसे पहले तो आपको एहसन, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, ज़रा प्लीज़ लाउड कहिएगा. जी, अभी मेरी आवाज़ बेहतर होगी सिस्टर? जी श्योर, बताइए. अच्छा, मैं इस्लामाबाद के एक एरिया है बाराको, वहाँ से बात कर रहा हूँ मैं. जी जी. और सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि दिस इज माई वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं किसी भी लाइव शो में अपनी कॉल कर रहा हूँ. ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग अ चांस. एंड सेकंड थिंग कि मैं शेख मेयर साहब से, अंसर साहब से ये एक तीन क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ बेसिकली. फर्स्ट क्वेश्चन ये कि मैं बाराको में रहता हूँ. बाराको इस्लामाबाद का मेन हब है. आई मीन कि अगर आप किसी भी जगह से आते हैं, पिंडी से, इस्लामाबाद से, अगर आपने मरी, कश्मीर, मुजफ्फराबाद किसी भी जगह जाना हो तो आपने एक मेन सेंटर पॉइंट है बाराको, वहाँ से आपको गुजर कर जाना पड़ता है. पहली चीज़ तो ये कि बाराको में एक रोड है जो सिमली डैम की तरफ जाती है. लास्ट 10 साल से शेख साहब से मुझे ये कंफर्म कर दें कि काइंडली 10 साल से मुझे एक दफ़ा भी बता दें कि अगर उस रोड पे किसी किस्म का कोई काम, कोई मरम्मत, कोई कंस्ट्रक्शन हुई हो. सेकंड थिंग, यहाँ पे जो MNA साहब हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हैं. जी जी. नंबर सेकंड के यहाँ पे जो मेयर साहब है वो भी नून लीग के हैं. नंबर थर्ड के जो यहाँ पे चेयरमैन साहब वो भी नून, गवर्नमेंट भी नून की, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे 10 साल हो गए हैं किसी किस्म कोई काम नहीं हुआ. लास्ट वीक यहाँ पे एक अल्लाह का नेक बंदा आया, गालबन कोई पठान साहब थे, खान रंगीन साहब. उन्होंने एक किसी ठेकेदार को अपने पास से पैसे दिए और बैनर लगा के काम किया कि ये काम यहाँ से यहाँ तक रोड की जो कंस्ट्रक्शन काम है वो फलाना बंदा अपने खर्चे पे फीस सबीलिल्लाह करवा रहा है. आई मीन कि गवर्नमेंट के चेहरे पे उसने एक तमाचा मारा, एक चांटा मारा, चपेट मारी कि गवर्नमेंट के पास इतना काम नहीं है. गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे जो इलेक्टेड हुए हुए हैं, जिनको अवाम ने सिलेक्ट किया था, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस रोड की कंस्ट्रक्शन करवा सके. राइट.
بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ فار کالنگ احسن صاحب. آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ بارہ کو جو ہے وہ کس طرح سے ہب ہے مین, اور 10 سال سے اگر اس روڈ کو کسی نے ٹچ نہیں کیا ہو فار اینی ریہیبلیٹیشن اور ریپیئر ورک, واقعی بڑی شرم کی بات ہے. شیخ صاحب آپ نے سن ہی لیا, بتائیں گے کچھ کہ دس از آلسو آن دا کارڈز اور یہ بھی بعد میں ہوگا؟ جی میں نے سن لیا جی. تو باقی جو میرے بھائی نے فرمایا جی کہ پچھلے 10 سال کا حساب ہے, تو پچھلے 10 سال تو میں تھا نہیں. میں تو جب اگلی دفعہ مجھ سے پوچھا جائے گا پچھلے سال کا آپ حساب دیں یا پچھلے 6 مہینے کا دیں, تو اس وقت میں اس کا دینے کا مجاز ہوں. لیکن وہ روڈ بالکل آن کارڈز ہے جی. اور اس میں آپ کو عرض کروں کہ جی لاسٹ جو فائنینشیل ایئر گزرا ہے اس میں جو ڈاکٹر طارق فضل صاحب ہیں ان کو کافی سارے فنڈز انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے ایریاز جتنے تھے ان میں ریلیز کیا, اور کافی سارے علاقوں میں واٹر سپلائی کی اسکیمز ہوئی ہیں, گلیاں پکی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ روڈز بنی ہیں, کچھ سیوریج کے کام ہوئے ہیں, کچھ گیس کا کام. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے تقریباً 2 ارب روپے کا فنڈ ریلیز کیا صرف اسلام آباد کے جو سبربز ہیں ان کے لیے, گیس کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آنے والے دنوں میں یہ سارے کام بھی ہوں گے اور اس روڈ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک کیا جائے گا. اچھا, تو نہیں آپ سے ویسے حساب تو کوئی نہیں لے رہا شیخ صاحب, سب میرے خیال سے اس وقت نشاندہی کر رہے ہیں بیکاز وہ کہہ رہے تھے نا پچھلے 10 سال کا کچھ کریں گے. نہیں جی بالکل میرے ذہن میں اور میری یہ چیز دیکھی ہوئی ہے جی. ویسے لیکن ایک چیز ہے, کیونکہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری جب آئے تھے تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 4 ہسپتال وہ بنانے جا رہے ہیں اسلام آباد میں, جس کی میرے خیال سے گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی بھی شاید اب تک نہیں ہوئی ہے. وہ پتہ نہیں ویئر ڈڈ دے وینش. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. فرمائیے. جی میں I-10-2 میں رہ رہی ہوں. پچھلے 4 سال سے ہمارے یہاں پہ گیس نہیں ہے, پائپ لائن ہی انہوں نے یہاں پہ بچھائے ہوئے اور ہمیں گیس ہی نہیں دیتے یہ لوگ. اور ہم بہت فیس کر رہے ہیں, کہ ہم اسلام آباد کیپٹل میں رہ رہے ہیں اور ہمیں گیس کی سہولت نہیں مل رہی. نیو کٹنگ ہے یہاں پر اسلام آباد کی جو, اور یہ گھر بنتے ہیں تقریباً 50 سے 60. صحیح. ہاں اتنے گھر ہیں جن کو یہ گیس نہیں دے رہے, کہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ پائپ لائنز ہی نہیں بچھی ہوئی, سی ڈی والے کہتے ہیں ہمیں فنڈز نہیں مل رہے. پچھلے 4 سال سے ہم دھکے کھا رہے ہیں لیکن کوئی نہیں سن رہا یہاں پہ ہماری. صحیح. تھینک یو سو مچ ثنا فار کالنگ اس. جی فرمائے گا شیخ صاحب. جی اس میں جہاں تک میرے علم ہے جی کہ اسلام آباد میں جو I-10 سیکٹر ہے اس میں تو گیس موجود اور پائپ لائنز بھی موجود ہے, لیکن یہ جن پلاٹس کا ذکر کر رہی ہیں شاید وہ بعد میں کریٹ کیے گئے ہوں, اور پلاٹس جو وہاں پہ جو CDA کے امپلائیز ہیں یا گورنمنٹ کے جو سرونٹس ہیں ان کو الاٹ کیے جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ایسی پرابلم ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی میں اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جس میں ان کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. جی پلیز ضرور دیکھ لیجیے گا. ویسے بھی بہت سی نئی سوسائٹیز ایسی بن رہی ہیں کہ ایکسپینشن بہت زیادہ ہے, کہ جہاں پر یہ بیسک ایمنیٹیز نہیں ہے, نہ تو گیس ہے وہاں پر, نہ پانی کے لیے کوئی لائک ایک پورا مربوط نظام جیسے ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر NOCs ان کو کیسے مل رہی ہیں. کئی جگہ تو NOCs کا بھی بڑا مسئلہ ہے, اور لوگ اگر وہاں پر رہنے لگیں گے, اور ظاہر ہے کہ لوگ خریدتے بھی ہیں رہتے بھی ہیں, تو پھر یہ مسائل تو اپنی جگہ رہیں گے, تو پھر ان کو بنانے کیوں دیا جا رہا ہے. ایسی بہت سی جگہیں ہیں جو یقیناً آپ کے بھی علم میں ہوگی. ضرور جواب دیجیے گا, بٹ وی ٹیک اے بریک اوور ہیئر. بریک سے واپس آ کے اس کا جواب آپ سے ضرور لیں گے. بیک. اسلام آباد کے مسائل میئر اسلام آباد شیخ انصر کیسے جو ہیں وہ صحیح کریں گے, وہ وہی بتا رہے ہیں کہ ان کا ویژن کیا ہے اینڈ ہاؤ ہی از ویٹنگ, کہ جیسے ہی فنڈز کی ایلوکیشن ہوتی ہے, اور یہ ایک نیا ادارہ ہے ظاہر ہے, تو اس ادارے کو جیسے IMC فارم ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ جو ہے وہ سارے کام اور آپ کی نشاندہی کہ کس طرح سے کہاں کہاں مسائل ہیں وہ آپ ضرور بتا سکتے ہیں. وی ہیو اے کالر ود اس. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام خالد ہے, میں اسلام آباد G13 سے بول رہا ہوں. جی جی بتائیے. یہ جو فاؤنڈیشن گورنمنٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا یہ سیکٹر ہے, 2005 میں یہاں مکان بنے, ٹھیک ہے, اور آج سے تقریباً 3 سال تک جن گلیوں میں پانی آتا تھا اب ان میں پانی نہیں آتا. اچھا, تو پھر پانی کا کیا نظام ہے, پھر کس طرح سے آپ لوگ استعمال کرتے ہیں, کیا ٹینکرز آتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ یہاں ٹینکر مافیا ہے. اوکے. زیادہ پیسے لے کر جو لوگ لیتے ہیں ان کو ٹینکر ملتا ہے, دوسرے لوگوں کو ملتا نہیں ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں تو یہ کنٹینر مافیا تھا, لیکن یہ اسلام آباد کے اندر بھی کنٹینر مافیا بنا ہوا ہے. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہاں پہ نہ کوئی اسٹریٹ لائٹ ہے, روڈ کا حال اتنا برا ہے کہ آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. اوکے, روڈوں کا یہ حال ہے. صحیح. اور کوئی کام اب تک 2005 آنورڈز آپ نے نہیں دیکھا کہ ہوا ہو؟ ان کے اندر میں یہ چیزیں نہیں آتی,
लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग स्कीम है, इनको कोई बंदा पूछता नहीं है। इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस ले लिए, सब कुछ ले लिया, लेकिन आज तक एक सहूलत जो है वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं की, सिवाय इलेक्ट्रिसिटी के। सही, वो तो आप पे करते हैं ना, इसलिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। जरूर पूछ लेते हैं जी शेख साहब, ये इलाका आपके इल्म में है, इसके मसाइल आपके इल्म में है? जी बिल्कुल, ये इलाका भी मेरे इल्म में है और इसके मसाइल भी मेरे इल्म में है। इसमें जैसे मेरे भाई ने फरमाया जी कि वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये हाउसिंग फाउंडेशन का सेक्टर है और ये अभी तक मतलब टू डेट ये सीडीए को ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि ये जो होता है इस तरह है जी कि जिस तरह ये हाउसिंग फाउंडेशन ने सेक्टर बनाया, उनका ये था कि जी उन्होंने इस पे कंप्लीट करके इसकी जितनी डेवलपमेंट कंप्लीट करके उन्होंने सीडीए को हैंड ओवर करना था, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको सीडीए को हैंड ओवर नहीं किया। लेकिन चूंकि ये हमारे इस्लामाबाद के शहरी हैं और हमें बिल्कुल इन चीज़ों का इल्म है कि जी हमने इनके मसाइल हल करने हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इनके मसाइल हल करें। बाकी जो इन्होंने फरमाया जी टैंकर माफिया बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है और ये पानी की शॉर्टेज जो है वो टॉप सीजन में या बिल्कुल पीक सीजन में इसी वजह से की जाती है ताकि लोगों को तंग करके और टैंकर्स बेचे जाएं और उसमें सारे लोग शामिल हैं। तो ये सारे मसाइल आपके इल्म में शेख साहब, आप अग्री भी करते हैं कहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कहाँ पाइपलाइंस नहीं है, कहाँ क्या मसला है, तो अब तक सीडीए क्यों काम नहीं कर रहा था? अगर आप कह रहे हैं टैंकर माफिया, सो इवन सीडीए नोज के टैंकर माफिया, सो व्हाट वाज हैपनिंग? इवन आईसीटी न्यू दिस। जी बिल्कुल, सबको मालूम है ना जी। अगर मुझे मालूम है, इस्लामाबाद के जो शहरी हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनको मालूम है, तो मैं नहीं समझता कि ये सीडीए के जो हाई अप्स हैं उनको मालूम नहीं होगा, या सीडीए के जो भी लोग हैं या आईसीटी के जो लोग हैं सबको मालूम है कि इस्लामाबाद में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या हो रहा था। अब तक वो नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए तो रीजन वो बताएंगे, लेकिन शेख साहब आप समझते हैं कि आप कर पाएंगे? हम लोगों को लाने का मकसद यही है कि इस्लामाबाद के लोगों ने हमें वोट दिया और हम लोगों को लाने का मकसद यही है कि हम लोग इनके मसाइल हल करें और इंशाल्लाह ताला हम ही इनके मसाइल हल करेंगे। और हमारी जो है ये टॉप प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द हमारे जितने भी शहरी हैं उनको रिलीफ पहुंचाया जाए और इनके मसाइल हल किए जाएं। मीन्स आप काफी ऑपोजिशन फेस करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीजें जब एग्जिस्ट करती हैं तो उस सिस्टम को तोड़ करके, और जैसा कि आपका विजन इस वक्त आप बता रहे हैं या जैसे आपको लोगों की उम्मीदों पर उतरना है, तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। लेट्स ट्राई एंड स्क्वीज इन द लास्ट कॉलर फॉर टुडे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात करें? प्लीज टीवी का वॉल्यूम जरा बंद कीजिएगा। जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ और मैं G6 का रेशी हूँ और मैं इन्हीं पार्टी के साथ रहता हूँ जिनके हमारे मैं सब ठीक है। पहली बात ये है कि मैंने 10 साल पुरानी 5 साल पुरानी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा रिसेंटली इस साल की और पिछले साल की। ठीक है। मैं सीडीए में खुद कंप्लेन कराता हूँ जाके, मुझे आके कहते हैं जी कि आपके सेक्टर में ट्रक नहीं जा सकता, लेकिन जो इनके सीडीए के यूनियन के सदन है उनके में ट्रक चले जाते हैं, उनके गैस में परी आती है, उनके हर वर्कर उनके घर के बाद जाके गटर भी खोलता है। मैं ये रिसेंटली 3 महीने पहले मैं कंप्लेन करा के आता रहा हूँ, और बंदा नहीं है जी, बंदा आ जाएगा, बंदा चला गया, बंदा ये चला गया, बंदा वो चला गया। इंडिया बुजुर्ग ने कहा जी अपने चेयरमैन के पास जाएं और मैं प्रदेशी नून लीग का हूँ और जब मेरे घर का काम नहीं हो रहा तो आप सोचें कि इनका मैं कैसे यकीन करूंगा। इंडिया तो मैं इनका क्या किसी पार्टी वर्कर का यकीन नहीं करूंगा। सही, तो ये तो आपने बिल्कुल वही हाल बताए हैं जो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में सारी जगहों के हाल हैं कि जहां फोन कर करके बेचारा आम शहरी थक जाता है और फिर यही बताया जाता है जी फलाना है नहीं, अभी कोई है नहीं। जी शेख साहब क्या कहेंगे? पैदाइशी नून लीग के हैं, वो ये भी कह रहे हैं तब भी अपना काम नहीं करा सके तो बेचारे लोग कैसे करवाएंगे? मैं अपने मुतालिक तो ये बता सकता हूँ जी कि मैं बिल्कुल अपने ऑफिस में हर वक्त अवेलेबल होता हूँ और जो लोग भी आते हैं और जितने लोग आते हैं मेरे पास, चाहे वो नून लीग का वर्कर है या नहीं है, मैं तो तमाम जो शहरी आते हैं मेरे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं और मैं सबकी शिकायत सुनता हूँ और फौरी तौर पे उनके ऊपर ऑर्डर्स करता हूँ। और जितने भी हमारे एम्बिट में चीजें आती हैं, अगर नहीं भी आती तो हम उन लोगों को कहते हैं और वो लोग इसके ऊपर काम करते हैं। ओके शेख साहब, जो काम हम कर सकते हैं वो जरूर हम उसके ऊपर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये लास्ट क्योंकि मिनट रहता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीडेड टू डिस्कस, लेकिन लोगों के अपने मसाइल जो है मैं चाहती थी वो ज्यादा निशानदेही करें ताकि आप उनसे भी बात कर सकें। I-11 सेक्टर में आज तो बल्कि तस्वीर भी बहुत ज्यादा हैं कि वहां पर जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आगा सिराज साहब ने कहा कि हमने कई मरतबा कंप्लेन सीडीए को भी की और आपसे भी कहा कि आके देखें कि वहां पर गार्बेज के हीप्स लगे हुए हैं। यानी कोई अगर संडे को उस मार्केट में सब्जी और फल खरीदने के लिए आता है तो पहले वो सारा कचरा सूंघता है, गंदगी है, ताफुन है, वबाई अमराज फूट सकते हैं, तो उसकी सफाई का कोई मैकेनिज्म अब तक नहीं है।
तो इस पर भी जरा प्लीज आप अपनी तवज्जो जरूर दीजिएगा कि क्या चक्कर है। बिल्कुल जी बिल्कुल इस पे मेरी तवज्जो है जी। इसमें मैं अपने जितने भी हमारे इस्लामाबाद के शहरी हैं उनको ये अर्ज करता चलूँ कि इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ताला हम आने वाले दिनों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाने जा रहे हैं जो पूरे इस्लामाबाद के शहरी और देही इलाकों की जो है वो सफाई सुथराई की बड़ी अच्छी बात है। बस आई जस्ट होप कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का वो हाल ना हो जो इस वक्त सिंध की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, जो पिछले 2014 से पेपर पे तो है, हर साल उसकी बजट में हम तकारीर भी सुनते हैं, लेकिन अब तक काम जो है वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ पर भी बहुत कचरा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वी होप दैट आप जिस विजन से आप बात कर रहे हैं कि ये सब आप करेंगे वो कर गुजरें और फंड्स के इजरा भी आपको हो जाए। न हुआ तो ये फिर आपका कमाल होगा कि किस तरह से आपको निकालना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन पीपल वोट वो इस पूरे यकीन के साथ, एतमाद के साथ वोट देते हैं कि ये सिस्टम चलेगा और सिस्टम उनके मसाइल हल करेगा। नादिया नकी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।